Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampailah pada acara yang kita nantikan, yaitu mau'idhah hasanah beserta doa dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama pembawa acara, awalan wa akhiran, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau yang mulia Asy-Syaikh Syadi Mustafa Arbash dari Damaskus, Syria, falyatafaddal mashkura. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajabat syukru alaina mada'a lillahi da. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, kula teng mriki badhe sedikit menerangkan tentang biografi beliau, menerangkan tentang kehidupan Asy-Syaikh Syadi Mustafa Arbash. Mireng kan je? Mireng je. Beliau Asy-Syaikh Muhammad Syadi Mustafa Arbash. Beliau salah satu ulama besar dari Damaskus, Syria. Beliau mulai pendidikannya di salah satu ma'had terkenal di Syria, namanya Ma'had Al-Fatah. Beliau adalah salah satu murid ulama besar, salah satu murid Syekh Abdul Razak Al-Halabi, salah satu murid Asy-Syaikh Ramadan Al-Buti, dan lain sebagainya. Dan beliau alhamdulillah telah mentahqiq, telah mengkoreksi berbagai macam-macam kitab, berbagai macam-macam kitab-kitab ulama terdahulu. Beliau telah mentahqiq Hasyiah At-Turmusi. Beliau telah mentahqiq kitab Kifayatul Akhyar. Beliau telah mentahqiq Ifadatus Sadatil Ummad. Beliau telah mentahqiq kitab Ihya Ulumuddin. Beliau telah mentahqiq kitab Uddatul Musafir dan selain sebagainya. Dan alhamdulillah, ibu-ibu saged medangkan mboten? Oh nggih, ngapunten nggih. Dan alhamdulillah beliau telah
mukim di Indonesia selama 12 tahun. Beliau tinggal di Stai Imam Syafi'i di Cianjur. Semoga dengan keberkahan hadirnya beliau di desa Sumberdalam ini, Allah memberikan keberkahan kepada ahli desa Melandi dan seterusnya. Semoga berkahnya beliau, Allah menjadikan desa Sumberdalam menjadi sumbernya ilmu pengetahuan. Semoga dengan berkah beliaunya di sini, Allah memberikan kita semua ketenangan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Nah, ngoten mawon sekiranya sedikit biografi dari guru saya, beliau Syekh Muhammad Syadi Mustafa Arbas. Dan sebelum mulai ceramah, saya minta Fatihah untuk ada salah satu Mbak Eka ya, yang tadi pagi nih. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad summa ila hadrati khususan Mbak Eka wa ila hadrati jamil muslim. Al-Fatihah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أجمعين. اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وهدى وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربي صل على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau guru kita Syekh Syadi Mustafa Arbas memulai ceramah beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmatnya, dengan anugerahnya kita diberi nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam, yang mana dengan nikmatnya Allah mempertemukan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan. Dan kemudian beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tak terhingga. Kemudian beliau melanjutkan dengan bersolawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
أما بعد. أول ما أفتتح به كلامي بعد ذكر الله والثناء عليه أن أقدم خالص العزاء لأهل هذه القرية على وجه العموم، ولذوي الأخت التي انتقلت إلى مولانا سبحانه وتعالى الرحيم البر الرؤوف سبحانه وتعالى. وإني لأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسر قلوبهم، وأن يمسح بيد الرحمة على قلوب أولادها وأهلها وذويها، إنه خير مسؤول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع في قبرها، وأن يغسلها بالماء والثلج والبرد، وأن ينقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وجيرانا خيرا من جيرانها، إنه خير مسؤول. Kemudian setelah beliau memuji kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dari hati begitu yang tulus, begitu beliau mengatakan bela sungkawa terhadap Mbak Eka dan keluarganya. Semoga suami dan keluarganya diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anaknya diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kuburan Mbak Eka diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan raudhatan min riyadil jannah. Amin. Allahumma amin. أيها الإخوة، إن الموت قريب منا جدا. الموت لا يعرف كبيرا ولا صغيرا، إنما ساعة أقتها الله سبحانه وتعالى لكل واحد منا، ولا بد أن تأتي هذه الساعة. وربما جاءت الساعة من غير مقدمات، ربما جاءت فجأة. فتعالوا يا أحبتي نتذاكر ونتواصى بما بعد هذه الساعة، بما ينفعنا إذا أقبلنا على هذه الساعة، ولا ينفعنا والله إلا أن نكون من أولياء الله تعالى. لا بد أن نكون في ولاية مع الله سبحانه وتعالى، فكيف السبيل إلى ذلك؟ Hadirin hadirat rahimakumullah, ibu-ibu mireng je. Beliau memberi nasihat yang begitu indah kepada kita, memberi nasihat yang begitu besar kepada kita. Beliau mengatakan kematian itu sangat dekat. Sungguh kematian itu sangat dekat. Kematian itu tidak pandang umur, mau kecil, mau besar, mau muda, mau mudi. Kematian itu sangat dekat. Sungguh kematian itu tidak membutuhkan muqaddimah, tidak membutuhkan sebab-sebab. Sebagian orang meninggal tiba-tiba saja padahal malam hari masih sehat. Sebagian orang hari-harinya masih kerja seperti biasa tetapi tiba-tiba meninggal. Sungguh tidak ada yang bisa menyelamatkan kita untuk menghadapi kematian, untuk bertemu Allah kecuali menjadi kekasih-kekasih Allah. Menjadi kekasih Allah itu jalannya sangat besar, membutuhkan perjuangan yang dalam, dan salah satu caranya beliau akan menyebutkannya. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
أولياء الله لا يخافون. الله تعالى نفى الخوف عن أوليائه، لا يخافون في الدنيا ولا يخافون في الآخرة. وإذا ما جاءهم داعي الله سبحانه وتعالى حينما يأتيهم الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لا خوف، تتنزل عليهم الملائكة بهذه البشرى: أبشروا. قبل أن يموت المؤمن الذي والى الله سبحانه وتعالى تنزل عليه ملائكة الرحمن فتقول له: أبشر، أبشر بالجنة، لا تخف مما هو في الموت وما بعد الموت. فتطمئن قلب المسلم وهو في الحياة الدنيا في آخر لحظاته في هذه الدنيا. ثم ماذا؟ ثم يبشره بمقعده في الجنة، فتكون له البشرى في الجنة والبشرى بالطمأنينة في الدنيا. ثم تبشره بالملائكة بأن أولاده وذريته محفوظة من بعده إن شاء الله، كما ورد ذلك في قول السلف في تفسير هذه الآية، أن البشرى هي بشرى بعدم الخوف على الذرية من بعده في الدنيا، وبشرى بالنعيم المستقر المستمر في الحياة الأبدية في الآخرة. Hadirin hadirat rahimakumullah, beliau tadi menerangkan gimana supaya kita dijadikan Allah sebagai kekasih-kekasihnya, gimana supaya kita termasuk golongan aulia Allah. Beliau menyebutkan salah satu ayat Al-Quran: Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketahuilah bahwa aulia Allah, para kekasih Allah itu tidak ada rasa takut sama sekali. Tidak ada rasa takut sama sekali dengan kematian. Sungguh kata beliau, ketika aulia Allah dipundhut nyawani kalih Gusti Allah, ketika aulia Allah badhe dipundhut kalih Gusti Allah, malaikat-malaikat kumpul, malaikat-malaikat ngumpul teng kekelingnya aulia Allah dan memberi kabar gembira. Hei aulia Allah, saya memberi kabar gembira bahwasanya tempat Anda adalah di surga. Saya memberi kabar gembira bahwa kuburan Anda adalah taman-taman surga. Dan sungguh kekasih-kekasih Allah itu, keluarga-keluarganya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sebagian ahli tafsir ketika mentafsiri ayat ini, lahumul busyra fil hayatid dunya. Jadi malaikat memberi kabar gembira kepada seorang wali yang mau meninggal bahwasanya santai saja, keluarga Anda sudah dijamin oleh Allah, keluarga Anda sudah diberi jamin oleh Allah. Ya. Jadi itu salah satu cara dari aulia Allah adalah dengan cara bertakwa. يظن كثير من الناس أن الولاية مقام عسر صعب لا يصل إليه إلا أفراد قليلة نادرة في الأمة، وهذا مفهوم خاطئ. بل الولاية نعمة عظيمة من الله بها على جميع المسلمين. ما من مسلم إلا وهو ولي لله بإيمانه. فالولاية العامة هي إيماننا، إسلامنا، عقد الإيمان الذي بيننا وبين الله تعالى، أن نؤمن به وأن لا نشرك به شيئا. عقد الإيمان الذي يلزمنا أن نحب الله وأن نحب رسوله. عقد الإيمان الذي يلزمنا بطاعة الله في أوامره وفي نواهيه، بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وفيما نهى عنه.
هذه هي الولاية العامة التي هي الإيمان والإسلام. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kebanyakan manusia, kebanyakan orang-orang itu menganggap bahwasanya kekasih Allah itu sangat susah. Menjadi aulia Allah, menjadi kekasih Allah itu sangat susah. Banyak orang yang bilang gitu. Padahal ini itu pemahaman yang sangat salah, kata beliau. Sesungguhnya menjadi kekasih Allah, menjadi aulia Allah adalah bisa untuk semua kalangan umat Islam. Menjadi aulia Allah, beliau menerangkan kekasih Allah itu apa? Kekasih Allah itu secara global adalah orang yang beriman. Ketika orang beriman, ketika di dalam hatinya ada iman, maka otomatis dia telah taat kepada Allah dengan taat yang paling agung, yaitu tidak mensekutukan Allah. Ketika orang beriman, ketika orang ada iman di dalam hati, otomatis iman mewajibkan dia untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang di dalam dirinya ada iman, otomatis wajib baginya untuk melaksanakan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ketika orang di dalam dirinya ada iman, berarti otomatis dia masuk dalam kategori kekasih Allah, tapi secara ijmal, secara global. نعم، هناك ولاية أخرى، ولاية خاصة تكون لخواص الأمة، وهذه الولاية أيضا الطريق إليها يسير والأبواب مفتحة أمام المسلمين جميعا لأن يبلغوا هذه الدرجة، درجة الولاية الخاصة. الباب مفتوح يا سادة، لا تظنوا أن الأمر عسير. من هو هذا الولي الخاص لله تعالى؟ الله سبحانه وتعالى يحدثنا بما يبين من هو هذا الولي، حيث يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هما أمران اثنان، إذا اجتمع أحدهما إلى الآخر حاز صاحبهما الولاية الخاصة. ما هما؟ إيمان يعمر القلب، عقيدة سليمة، عقيدة صحيحة في الله سبحانه وتعالى، أن نؤمن بأن الله واحد وحده خالق كل شيء، أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في خلقه ولا يشاركه في ذلك شيء من خلقه، هو المدبر، هو الصانع، هو المحيي، هو المميت، هو الله، هو مدبر أمورنا. لا يكون شيء في هذا الكون إلا بتقديره، إلا بإرادته، إلا بعلمه، إلا بقدرته. الغني غني بقدرة الله، والفقير فقير بأمر الله وقضائه. مات من مات بقضاء الله، مرض من مرض، وتعافى من تعافى بتقدير الله وإرادته وقدرته وعلمه. نسلم بهذه العقيدة، ثم نصف مولانا بصفات الكمال، وننزهه سبحانه وتعالى عن كل صفات النقص التي لا تليق به سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى إله لا يشبهه شيء من خلقه، هو القائل في وصف نفسه: ليس كمثله شيء. وكل ما يخطر في أذهاننا من أوهام عن مولانا فإنما هو محض خيال أذهاننا وخطأ في نفوسنا. حسبنا أن نعلم أن الله موجود
وأنه متصف بصفات الكمال وأنه هو خالقنا ومولانا وبارئنا وهو مدبر حياتنا ومماتنا، ثم نصفه بصفات الكمال فنكون قد وفينا العقيدة حقها ووفينا قول الله تعالى الذين آمنوا يعني اتصفوا بصفة الإيمان، فنكون قد جمعنا في قلوبنا الوصف الأول من صفات الولاية الخاصة. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi beliau sudah menjelaskan kepada kita ya, tentang kekasih Allah secara global ya. Kekasih Allah secara global itu adalah seluruh orang yang beriman. Dan di sana ada wali ya, kekasih Allah tapi khusus ya. Tidak mencapai derajat tersebut kecuali orang-orang tertentu. Beliau kemudian berkata, banyak orang menganggap menjadi kekasih Allah yang khusus ini susah. Banyak orang bilang gak mungkin saya jadi wali. Banyak orang bilang gitu. Beliau bilang, sungguh sebenarnya ketika orang ingin jadi kekasih Allah, jalannya itu udah terbuka, babuhu maftuh, pintu-pintunya itu sudah dibuka begitu banyak ya. Jangan sampai kita mikir menjadi kekasih Allah itu susah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Qur'annya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yattaqun. Terus manhumul muttaqun dijawab, alladzina amanu wa kanu yattaqun ya. Jadi kekasih-kekasih Allah itu yang mengumpulkan dua perkara. Kekasih-kekasih Allah itu yang bisa mengumpulkan di dalam dirinya dua perkara. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya takwa apa? Mengikuti seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larang-larangannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sungguh ketika seorang ingin menjadi kekasih Allah, maka syarat mutlaknya adalah akidahnya, i'tiqadnya itu sahih. Akidahnya harus benar ya. Akidah ahlus sunnah wal jamaah, jangan sampai melencang-melenceng ya. Akidahnya harus lurus. Maka kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta alam semesta. Kita harus benar-benar yakin bahwasanya Allah itu maha satu. Allah maha satu, enggak ada yang menyekutukannya. Kita harus tahu ada kematian itu dari Allah. Ada orang sakit itu dari Allah. Ada orang kaya itu dari Allah. Kita harus benar-benar yakin bahwasanya segala sesuatu itu dari Allah. Kita juga harus meyakini bahwasanya Allah itu memiliki semua sifat kesempurnaan, memiliki segala sesuatu sifat kesempurnaan. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang mengumpulkan kita sekarang ini. Jangan sampai akidah kita tercoreng oleh bid'ah-bid'ah yang tidak jelas. Jangan sampai akidah kita datang keraguan-keraguan dari segala macam. Kita harus benar-benar menjaga akidah kita. Kita harus benar-benar membentengi akidah kita. Kemudian beliau berkata, kita harus benar-benar mensucikan Allah dari makhluknya. Allah berfirman di Qur'annya, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Jadi apapun yang terlintas di dalam otak kita, apapun yang terlintas di dalam hati kita tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Maka gimana? Kita harus meyakini bahwasanya Allah itu ada. Kita harus meyakini bahwasanya Allah itu maha satu. Kita harus meyakini bahwa Allah
memiliki semua sifat kesempurnaan. Huwal khaliq, Allah maha pencipta. Huwal mudabbir, Allah yang menyusun alam semesta. Semua segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu semata-mata karena irodah dari Allah Subhanahu wa taala. أما الصفة الثانية التي ينبغي أن تجتمع مع الإيمان ليحصل هذا العطاء العظيم الولاية الخاصة، موالاة العبد لله تعالى وموالاة الله تعالى للعبد، فهي أيضا مطلوبة واجبة، ألا وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى ما هي التقوى؟ التقوى أن نطيع الله سبحانه وتعالى، أن يجدنا الله حيث أمرنا وأن يفتقدنا حيث نهانا، أن نأتمر بأوامره وأن ننتهي عما نهى الله عنه. هذه هي التقوى. أمرنا الله تعالى بالصلاة نصلي كما أمرنا بالزكاة نؤدي الزكاة كما أمرنا بالحج نحج حيث استطعنا، أمرنا ببر الوالدين، ببر علمائنا، بتربية أولادنا، أمرنا بأوامر كثيرة لا بد من معرفتها ومن أداء حق الله فيها. إذن أوامر الله تعالى ونواهيه حيث فعلناها فنحن من أهل التقوى، لكن لا سبيل إلى معرفة الأوامر والنواهي إلا إذا ما جالسنا العلماء وقرأنا أوامر الله ونواهيه حتى نعرف ما هو المأمور وما هو المنهي، حتى نأتي ما أمرنا الله به وننتهي عما نهانا الله عنه. فإذا لا بد لكل واحد منا أن يعلم وأن يتعلم ما هو مطلوب منه على وجه العينية، ما هو مطلوب منه وجوبا عينيا. هذا واجب على كل مسلم أن يعرفه. فمن أراد الولاية لا بد أن يطلب العلم الواجب، ثم بعد أن يعلم أن يعمل بمقتضى ما أمر الله سبحانه وتعالى به. Hadirin hadirat rahimakumullah, beliau sekarang menjelaskan gimana supaya kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, gimana supaya kita menjadi kekasih Allah yang terpilih, wilayatul khassah, wali-wali yang terpilih. Yang pertama, syarat pertama adalah iman kepada Allah. Setelah kita benar-benar iman kepada Allah dan akidah kita benar-benar lurus, yang kedua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah melaksanakan segala perintah dari Allah. Ketika Allah memerintah sholat, kita melakukan sholat dengan sempurna. Ketika Allah memerintahkan kita zakat, kita melakukan zakat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk haji, kita melakukan haji bagi yang mampu, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika Allah melarang kita untuk minum khamr, maka kita menjauhinya sejauh-jauhnya. Nah, gimana supaya kita tahu apa yang diperintahkan Allah? Gimana supaya kita tahu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Cara satu-satunya adalah dengan cara belajar kepada para ulama, dengan cara mengikuti pelajaran-pelajaran para kiai, para habaib, para alim ulama. Caranya adalah dengan benar-benar belajar supaya mengetahui cara zakat yang benar itu gimana, supaya mengetahui
cara sholat yang benar itu gimana, supaya mengetahui cara haji yang benar itu gimana. Ketika orang sudah benar-benar mengetahui cara-cara ibadah, cara-cara apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kemudian harus mengamalkan. Ya. Kalau sudah tahu cara sholat itu seperti ini, membaca Fatihah dan seterusnya, maknanya gini-gini, kita lakukan sesuai dengan perintahnya Allah. الله سبحانه وتعالى نهانا عن الغيبة والنميمة، نهانا عن الزنا والفجور، نهانا عن الربا، نهانا عن قول الزور، ونهانا عن شهادة الزور. نهانا الله سبحانه وتعالى عن نواهي في جوارحنا، وعن نواهي في عيوننا وأيدينا وأرجلنا. نهانا عن نواه تتعلق بأسماعنا، نهانا عن نواه في مأكلنا ومشربنا، لا بد أن نطيع الله في كل ذلك. نهانا عن نواه تخطر في قلوبنا وعقولنا من غيبة ونميمة، من غيبة قلبية وسوء ظن بالله تعالى وسوء ظن بعباد الله، وربما تحرك القلب بالشكوك، كل ذلك من ما نهانا الله عنه. إذا نهانا الله عن نواه، هل نستطيع أن ننتهي عن كل هذا؟ الله تعالى ما كلفنا بما لا نقدر، كلفنا بالمقدور المستطاع، فكل ذلك تحت سلطان قدرتنا. لكننا لا بد أن نسأل أنفسنا ها هنا سؤالا، وأنا أريد أن أسمع الجواب منكم. هل من السهل علينا أن ننقاد لأوامر الله تعالى وأن ننقاد لما نهى وأن نترك ما نهانا الله عنه؟ هل هذا أمر يسير؟ هل هذا أمر سهل؟ Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan salah satu larangan-larangan Allah kepada kita. Beliau menyebutkan ini yang sering terjadi, ini yang sering sekali terjadi tetapi kita anggapnya biasa, yaitu ghibah, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang. Ghibah itu dosanya begitu besar, jangan anggap remeh. Ghibah itu dosanya begitu besar. Kemudian Allah juga melarang kita untuk adu domba. Kemudian Allah juga melarang kita untuk memberi kesaksian palsu. Allah melarang kita untuk meminum khamar. Allah melarang kita untuk memakan daging babi. Dan Allah melarang kita berbagai macam. Allah juga melarang kita ghibah qalbiyah. Ghibah cuma di dalam hati. Contohnya gini, di hati kita bilang, wah, orang ini kok Z kok kayaknya orangnya bodoh banget. Hati kita bilang gitu, itu termasuk ghibah qalbiyah, ya. Jadi hati-hati, kalau di dalam hati kita ada terlintas gitu, langsung diubah. Contoh, di hati kita bilang, Z kok bodoh banget, langsung enggak, Z itu baik. Hati-hati ini, ghibah qalbiyah itu termasuk salah satu maksiat. Kemudian salah satu juga su'udzon billah, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Apapun yang terjadi kepada kita, ketahuilah itu adalah yang terbaik buat kita. Jangan sampai terlintas dalam diri kita su'udzon, berprasangka buruk kepada Allah. Jangan sampai, hati-hati. Beliau kemudian tanya kepada kita, Allah melarang kepada kita begitu macam larangan. Pertanyaan beliau, apakah kita bisa dengan mudah untuk melakukan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya? Gampang mboten kinten-kinten? Bapak-bapak, gampang mboten kinten-kinten? هل هذا صعب أم سهل؟ Susah apa mudah? Angel napa mboten? جيد، هو صعب في الحقيقة، لذلك من يستصعبه ينبغي عليه أن يربي نفسه. من يجد
الأوامر والنواهي صعبة، هي صعبة على النفس، لكن صعوبتها هي سلم. تذليل صعوبتها وتهوين صعوبتها يحتاج إلى تربية النفس وتزكيتها. ها هنا ربما احتاج الإنسان إلى من يعينه، يحتاج الإنسان إلى من يساعده، أخ صالح، شيخ مرب، بيئة طيبة، صحبة صالحة، كل ذلك يعين على التزام أوامر الله تعالى والانتهاء عن نواهيه. فتعالوا نتخذ من هذه الصعوبات في تذليلها سلما نصعد به إلى الولاية الخاصة. هذا السلم يجب عليك أن تصعد إليه. الولاية الخاصة ليست نافلة، الوصول إليها واجب، لأن هذه الولاية لا تكون إلا بالأمور الواجبة، فلا بد من ارتكاب الواجب، لا بد من فعل هذا الواجب حتى نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الأمر وإن كان صعبا يحتاج إلى المجاهدة، يحتاج إلى المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي يبدأ بمجاهدة النفس ييسر الله له الطريق، طريق الهداية، يذلل له الصعاب، يهون عليه أمره ونهيه، الامتثال لأمره والامتثال لنهيه سبحانه وتعالى. فالقضية يا سادة تحتاج إلى عزيمة صادقة وعقد مع الله صحيح بأننا نلتزم جميع أوامره. هذا هو الإيمان. إن مقتضى الإيمان أنني إذ آمنت بالله سبحانه وتعالى أنني أطيعه، أنني ألتزم بكل أوامره، أنني أنتهي عن كل ما نهى الله عنه. هذا هو الإيمان، وهذا الإيمان يقودني إلى الولاية الخاصة. Hadirin hadirat rahimakumullah. Beliau mengatakan mengikuti seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah, itu emang benar-benar susah. Melakukan semua itu benar-benar susah. Artinya apa? Artinya kita butuh benar-benar untuk mendidik nafsu kita. Artinya kita butuh untuk mendidik segala perilaku kita. Tata cara mendidik nafsu, cara mendidik diri kita gimana? Salah satunya adalah dengan cara berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan waliullah, berteman dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, berteman dengan orang tua yang soleh, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru-guru yang begitu jasanya sangat besar bagi kita. Salah satu yang mendukung untuk mendidik diri kita adalah bi'ah atau lingkungan yang baik. Kalau kita hidup di negara kafir, di Amerika atau tempat-tempat yang tidak mendukung untuk takwa kepada Allah, kalau bisa cari tempat lain, cari tempat yang sekiranya bisa mendidik, membantu kita dalam mengontrol nafsu, ya. Sungguh, kata beliau, melakukan semua itu adalah sangat susah. Ya, memang susah. Tapi kita jadikan kesusahan itu sebagai tangga, sebagai tangga kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan, ya, susahnya meninggalkan maksiat sebagai tangga untuk menggapai ridha Allah. Kita jadikan kesusahan takwa kepada Allah sebagai tangga menuju ridha Allah dan menuju ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian menjelaskan al-wusul ilal wilayah khosoh, ya, menjadi waliullah yang khosoh itu sebenarnya hukumnya itu wajib. Satu-satu dari kita semua wajib. Kenapa? Karena menjadi waliullah al-khosoh itu tidak bisa dicapai kecuali melakukan semua kewajiban-kewajiban dari Allah.
Sungguh kata beliau, orang ketika ingin menjadi hamba yang dibanggakan oleh Rasulullah, orang ketika ingin menjadi hamba yang diridhai Allah, itu membutuhkan azimah, membutuhkan keinginan yang kuat, membutuhkan keinginan yang benar-benar kuat. Kita harus mengatakan kepada diri kita, ya Allah, kulo berjanji untuk melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Saya berjanji untuk meninggalkan, menjauhkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Karena kata beliau, muqtadul iman itu adalah ta'ah. Kalau orang sudah ngaku iman boten? Kinten-kinten jenengan iman boten? Kalau orang sudah mengakui bahwasanya dirinya iman, maka otomatis dirinya juga pasrah untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الذين جمعوا بين شيئين قالوا ربنا الله، آمنوا بالله تعالى، اعتقدوا أن الله ربهم، اعتقدوا أن الله ربهم، ثم ماذا؟ ثم استقاموا يعني على التقوى، ائتمروا بأوامر الله وانتهوا عن نواهيه. هؤلاء هم أولياء الله الذين تتنزل عليهم الملائكة، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما من آمن ولم يتقي فهذا في حظيرة الإيمان، لا يخرج عن كونه مؤمنا، وهي ولاية في الجملة، لكن الولاية الخاصة هي الولاية التي يكون معها الاستقامة، هي الولاية التي يكون معها التقوى، هي التي فيها التزام أوامر الله سبحانه وتعالى، هي التي فيها الانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. Hadirin hadirat rahimakumullah. Beliau kemudian menjelaskan kepada kita kekasih Allah yang khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Seseorang yang sudah beriman, seseorang yang mengatakan Tuhanku hanyalah Allah, kemudian setelah beriman dia istiqomah, jejeg, gak menggok, istiqomah dalam ketaatan Allah, istiqomah dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat kumpul meliputi orang tersebut, kemudian bilang, alla takhafu wa la tahzanu. Hei waliullah, santai, jangan takut, jangan gelisah, jangan sedih. Orang kalau bisa mengumpulkan dua perkara, yang pertama iman kepada Allah, dan yang kedua istiqomah. Istiqomah maknanya apa? Jejeg. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk selalu taat kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Maka orang yang selalu seperti itu maka akan diangkat oleh Allah menjadi kekasih Allah yang terpilih. أيها السادة، إن شريعة الله سبحانه وتعالى إنما أنزلها لما فيه خير دنيانا، لما فيه مصالحنا الدنيوية في جميع شؤون حياتنا. الله سبحانه وتعالى هو خالقنا، وخالقنا هو أعلم بما ينفعنا، فالله سبحانه وتعالى شرع شريعة على وفق علمه بما ينفعنا، فيها ما ينفعنا وفيها ما يدفع عنا الضر. تعالوا أيها السادة نضرب مثالا لهذا، نقرب القضية إلى الأذهان. لو أخذنا شيئا من مصنوعاتنا نحن معشر البشر، لو أخذت هذا لاقط الصوت هذا
هذا لاقط الصوت لو أخذناه مثالا، إذا شريت هذا فإنني أرى مع شرائي له ورقة تحدثني عن كيفية استعماله، عن كيفية تركيبه، وعن المحاذير التي ينبغي علي أن أحذرها حتى لا يفسد هذا الجهاز. لو شريت الحاسوب أو شريت سيارة أو شريت آلة، كل هذه الآلات يكون معها أوراق كيفية استعمال هذه الآلة، فإذا استعملتها على خلاف ما صنعها صانعها ستفسد بسرعة وربما عادت علي بالأذى والضرر، فينبغي علي أن ألتزم التعليمات والنصائح التي وضعها صانع هذه الآلات. نعم، هذا لا بد منه. فلو أنني شريت هذا لاقط الصوت وقد كتب في الورقة أنه لا ينبغي أن أقرب منه الماء لأنه يفسد من الماء، فإذا أخذت الماء ووضعته عليه لأنه اتسخ قليلا سأغسله بالماء، سأخالف قول صانعه وأغسله بالماء لأنه وسخ، ثم بعد ذلك يفسد. أنا الملوم في هذا لأنني لم أطع صانعه. نعم، الله الذي خلقنا وخالقنا حكيم، خالقنا رحيم، وضع لنا قانونا أنزله في شريعة قويمة دقيقة، نهانا عما يضر بنا، أمرنا بما فيه منفعتنا. ولو ذهبنا إلى كل حكم من أحكام الشريعة ربما أطلعنا الله تعالى على حكم كثيرة في كل تحليل، في كل تحريم، وفي كل وجوب، في كل حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kita berbagai macam, dan syariat itu adalah inti dari kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat. Dan seluruh perintah-perintah Allah itu sejatinya itu manfaat buat kita sendiri. Seluruh larangan-larangan Allah itu madorati buat kita sendiri. Kenapa? Karena Allah lebih tahu, karena Allah yang menciptakan kita. Maka dari itu segala sesuatu yang diperintahkan Allah mesti di dalamnya ada maslahatnya. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah mesti di dalamnya ada madorotnya. Beliau memberi salah satu contoh ya, supaya kita paham. Salah satu contoh yang begitu mudah dipahami oleh semua orang. Beliau mencontohkan gini, ketika salah satu perusahaan, salah satu syarikah perusahaan menciptakan mikrofon, laptop, mobil, mesti ada peraturan-peraturannya. Contoh, speaker nggak boleh dimasukkan air, speaker nggak boleh dibanting, speaker nggak boleh dibakar, dan macam sebagainya. Kalau andaikan gini, saya punya speaker kotor, saya masukin air kemudian speakernya rusak, yang salah ya saya. Kenapa? Karena saya tidak mengikuti peraturan-peraturan yang ditentukan oleh penciptanya. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, pasti di dalamnya ada maslahat. Memerintahkan kita, melarang kita, pasti di dalamnya ada madorot. Beliau mengatakan andaikan kita benar-benar mau mempelajari secara dalam, benar-benar ingin mengetahui secara dalam, maka kita akan tahu hikmah yang begitu agung, hikmah yang begitu indah di segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita tahu itu, sungguh segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan dilarang itu segalanya indah. Kenapa? Allah itu maha hakim, khaliquna hakim, yang menciptakan kita itu maha bijaksana. Maka dari itu apapun syariatnya itu mesti maslahat buat kita semua. نعم أيها الأحبة، إن الجنة غالية ثمينة، ولا بد أن يكون ثمنها غال جدا،
هو مجاهدة النفس. لابد من مجاهدة هذه النفس التي تأمرنا بالسوء وتطالعنا في كل ساعة بأمر جديد بالسوء، لابد من مجاهدتها. عندما نعلم أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا ما فيه مصلحتنا في الدنيا والآخرة، يهون علينا أن نرتكب الأمر الصعب، يهون علينا أن نجاهد هذه النفس، يهون علينا أن نصعد هذا السلم الذي يرقى بنا إلى الولاية. ألا ترون أن إذا ذهبنا إلى الطبيب فقال الطبيب: لا تأكل هذا الطعام فإنه يضر بك، لا تأكل الرز، وأنت تحب الرز، يقول لك لا تأكل الرز لأن عندك مرض يضر به الرز، أو لا تأكل كذا وكذا لأن هذا فيه مفسدة. هذا ثقيل على النفس لا تحبه النفس، لكنك مع ذلك تعلم أن الطبيب إنما أمرك لما فيه مصلحتك حتى تعيش حياة ليس بها المرض والسقم، فتمتثل أمر الطبيب مع كراهية نفسك لهذا الأمر الذي أمر به الطبيب. وربما قال لك الطبيب: اشرب الدواء المر، والنفس تكره مرارته، وأنت تلزم نفسك شرب هذه المرارة لأجل مصلحة كان السبب في أمر الطبيب لك بهذه المرارة. كذلك شريعة الله تعالى فيها ما هو مر، لكن الحلاوة آتية في الدنيا قبل الآخرة. نعم، حلاوة طاعة الله سبحانه وتعالى ستأتي في الدنيا قبل الآخرة. تعالوا يا سادة نجرب، نلزم أنفسنا بالتقوى تامة كاملة، سنجد حلاوة الإيمان، سنذوق لذة الإيمان، سنشعر أننا لبسنا أثوابا كنا عنها في عري، ثوب التقوى. هذا الثوب ثوب أجمل الأثواب، وخير ما لبسه إنسان ثوب التقوى. نعم أيها الأحبة، ينبغي علينا أن نلزم أنفسنا بما فيه صلاح دنيانا، فالعقل يقتضي هذا. أما المريض إذا قال له الطبيب: لا تفعل كذا وافعل كذا، فخالف الطبيب، فهذا ليس من مقتضى العقل، وهذا ينسب إلى الحماقة، نعوذ بالله من ذلك. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika seseorang ingin membeli mobil yang mahal, otomatis harganya juga mahal. Ketika orang ingin membeli rumah yang mewah, otomatis harganya mahal.